ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପ୍ରଣାମ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପ୍ରଣାମ। ନମସ୍କାର ସାର୍। ହଁ ବିଲ ହଉ ତ ମଝିରେ ପିଲେ କିଛି ଦିନ ବନ୍ଦ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ଛୁଟି ଚାଲିଥିଲା ହେଲା। ଚାଲ ଆମ ପାଖରେ ତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସମୟ ବି ଅଛି, ଏମିତି ବି ନୁହଁ ଯେ ପିଲେ ସରିବନି ସିଲାବସ ଆରାମସେ ସରିଯିବ। ହୁଁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲେ କାଲି ଗ୍ରୁପରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଯାଇଥିବ କି ଯୋଉ ଦିନେ ଛଡା ଦିନେ କ୍ଲାସ ହବ ବୋଲି ନା ନାଇଁ? ତ ସେଇଟା ପିଲେ ଏଥିପାଇଁ କରିବାକୁ ପଇଲା ଏଥିପାଇଁ କାହିଁକି ନା ତ ପିଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ତମ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟତଃ 90% ପିଲା ରାଜି ନୁହନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରାୟତଃ ପିଲା ପିଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପିଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି ହିଁ ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସାରା ପିଲା ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ପିଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଇଟେବୁଲ ନୁହଁ। ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଆଉ ଏପଟେ ଯୋଉମାନେ ପିଲେ ପିଜିଟି ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ ଟା ତାଙ୍କୁ ବି ସୁଇଟେବୁଲ ନୁହଁ ଏଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିଣ୍ଟ ପିଲେ, ସେମାନେ ଅଲରେଡି ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ସାରା ପିଲା କାରଣ ଆମର ପିଜିଟି ଗ୍ରୁପରେ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲେ 90% ପିଲା ଅଲରେଡି ସର୍ଭିସରେ ଅଛନ୍ତି ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି ଟିଜିଟି ହଉ କି ନହେଲେ ଏଲଟିଆର ହଉ କି ଆରଏସଟି ହଉ ଏସବୁରେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଏଇଆ କି ଆମମାନେ ସେଇ ସାତଟାରେ ହିଁ କ୍ଲାସ କରିବା, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାତଟା ଟାଇମ ଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଇଟେବୁଲ ପିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟା ଏବେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ପିଲ ହଉଛି ଏଇ ଟାଇମ ଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲେ ସୁଇଟେବୁଲ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ ଆମ ମାନଙ୍କର ଟିଜିଟି ପିଲା ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ 70% ପାଖାପାଖି ସିଲାବସ ପିଲେ ସରିଗଲେଣି ହେଲା, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ସିଲାବସ ପିଲେ ଟିଜିଟିର ବାକି ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଯୋଉ ଦିନେ ଛାଡି ଦିନେ କ୍ଲାସ କରିବା ୟାର ମାନେ ନୁହଁ କି ଯୋଉ ଦିନ କ୍ଲାସ ହବନି ସେଦିନ ପୁରା ଫାଙ୍କା ହିଁ ଛାଡିଦବା ପିଲେ। କାହିଁକିନା ଆମର ପିଲା ଅଲରେଡି ବହୁତ ସାରା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପିଲା ବାକି ରହିଲେଣି, କାହିଁକି ନା ତମାନେ ଯଦି ମୁଁ ମାନେ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ବି ହିସାବ କରିବା ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ 30ଟା ଖଣ୍ଡେ ପାଖାପାଖି ପିଲା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆମର ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବୁଝି ହଉଛି କାହିଁକି ନା ଆମର ସିଲାବସ ପଢା ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡାକର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାହେଇନି, କାହିଁକିନା ଟୋଟାଲ ପିଲା ଆମର କେତେଟା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ କରିଛେ 8ଟା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଟୋଟାଲ କରିଛେ ପିଲେ। ବାକି ପୁରୁଣା ଯୋଉମାନେ ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଚରେ ପିଲା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ କଥା ଅଲଗା ପିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ ସାରା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ସରିଯାଇଛି ପିଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ନୂଆ ପିଲା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି କ୍ଲାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି ପିଲେ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ କେତେଟା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପିଲେ କରିଛେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ କରିଛେ। ମନେ ଅଛି ତ ପିଲା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଛି ବୋଲି ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା। ହେଲା ତ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ 8 ଯାଏ ହିଁ ପିଲେ ହେଇଛି ହେଲା। ତା ସହିତ ପିଲା ଆମର ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ପିଲା ବାକି ରହିଗଲେଣି ବୁଝିଲ, ସେଗୁଡାକ କରାହେଇନି। ତ ପାଖାପାଖି 30ଟା ପାଖାପାଖି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପିଲା ଏମିତିରେ ବି ବାକି ଅଛି ପିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡାକ ତ ପୁଣି ପିଲା କଭର କରିବାର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଦିନ କ୍ଲାସ ଅଫ୍ ରହିଲା ସେଦିନ ତମମାନଙ୍କୁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇ ଦିଆଯିବ। ବୁଝି ହଉଛି ପିଲେ, ତାପର ଦିନ କ୍ଲାସ ହବ ପୁଣି ତାପର ଦିନ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପିଲେ ତ ଏମିତି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚଲେଇବା, କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ କିଛି ଆସି ହିଁ ନାହିଁ ପିଲେ। ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଲା ଭିତରେ ପିଲା ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ସିଲାବସ ହିଁ ସରିଯାଇଥିବ। ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଲା ଆମର କେବଳ ରିଭିଜନ ହବ ଆଉ କେବଳ ପିଲେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିବ ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି କାହିଁକି ନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆମେ ଯେତେ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେତିକି ଆମ ପାଇଁ ସେଇଟା ମାନେ ଫାଇଦା ପିଲେ ରହିବ, ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଏଇ ଡିସିସନ ଆମ ନେଲୁ ଯାହା ଫଳରେ କାହାର କିଛି ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବାର ନାହିଁ, ନା ତ ଟିଜିଟି ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ନା ତ ପିଜିଟି ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ତ ଏମିତିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ପିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ପିଲେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ନାକୁ ରିଲାକ୍ସ ତାଙ୍କୁ ବି ଦରକାର ଏମିତିରେ ବି ତ ତାଙ୍କର ବି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏବେ ଏତେ ବାଟ ପାଠ ପଢା ହେଇନି ଯେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଟିଜିଟିରେ ପିଲେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ସାରା ବାକି ରହିଲାଣି ପିଲେ। ବହୁତ ଗୁଡେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପିଲେ କରାହେଇନି ବୁଝି ହଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କ୍ଲାସ ହେଇଯିବ ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ କ୍ଲାସ ହେଲା ସେଦିନ କ୍ଲାସ ର ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ ରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି କି ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଡେ ରେ ଆମେ ମାନେ କୋଉ ଟପିକ ଉପରେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ତ ତାପର ଦିନ ଆମର ସେଇ ଟପିକ ଉପରେ ପିଲେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିବ। ଏଥର ବୁଝିଗଲା ତ ପିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ? ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲାସ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ତ ଏଇ ସିରିଜରେ ପିଲେ ଚାଲିବ, ତ ତମେ ସେଟାକୁ ଦିନେ ଛଡା ଦିନେ ଏମିତି ବୋଲି ମନରେ ତାକୁ ରଖିବନି ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମ ମାନେ ପିଲେ ଯିବା କୋଉ ଯେ ଆମ ମାନେ ପଢିଥିଲେ ପିଲେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ରେ ଆମର ବୋଧେ ଅନୁବାଦ ପଦ୍ଧତି ଏଟା ପଢିଥିଲେ ପିଲେ। ଏଇଠି ତ ଅଛି ପିଡିଏଫ ରେ ଓପନ ହେଇକିରି ଏଇଟା ହିଁ ବୋଧେ ପଢା ହେଇଥିବ ଆଉ ନାଇଁ କି? ଅନୁବାଦ ପଦ୍ଧତି ପିଲେ ପଢିଥିଲେ ଆମ ମାନେ ମନେ ପଡୁଛି ନା ଅନୁବାଦ ପଦ୍ଧତି ପିଲେ? ହୁଁ ହୁଁ। ରିଭାଇଜ ହେଇଗଲେଣି ଆପଣ ପ୍ୟାସେଜରେ କାଇଁ ପଢଉନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମାର ଟାଇପ ର? ପ୍ୟାସେଜ ପଢେଇକି ଗ୍ରାମାର ସେଇଟା ବେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା, ତାକୁ ଜମା ବି ହେଇନି। ହଁ ତ ଏଗୁଡାକ ସଇଲା ପରେ ହେଇଯିବ ଝିଅ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ ହେଲା।
कारण नुआ बैच पिलांकर एटा पढ़ा हैनी जो माने एबे नुआ आड हैछन से मानकर एडा केतले पढ़ा हला पुराना बैच जब जुलाई रू पिले क्लास आरंभ तो से मानकर तो सरी हैछ गुडा को ठीक अछि तो सेति पय इशू सइला परे पिले धीरे धीरे हम सेउडा को मध्ये आरंभ करिवा हैला चलो पिले स्क्रीन शो करूछ तो किछ असुविधा नै ଆଜ୍ଞା हो प्रणाम। ठीक अछि तबे हम मानकर पिले जो व्याकरण अनुवाद पद्धति हम माने पढिथिले व्याकरण पद्धति गोटे तुम माने मन पडुछि पिले व्याकरण पद्धति रो चारिटा पद्धति माने व्याकरण शिक्षण पय चारिटा पद्धति पिले विद्यालय स्तर रे हमें ताकू आपणे थाउ से चारटा पद्धति पिले कोन कोन आरोह अवरोह भाषा संसर्ग हां आ गोटे पाठ्य पुस्तक पाठ्य पुस्तक पाठ्यपुस्तक पाठ्य पुस्तक प्रणाली ठीक चला हैला तले प्रत्यक्ष पद्धति से कहउछि पिले ये होछि पिले को शिक्षण पय उपयुक्त गद्य शिक्षण पय हैला बहुत तरह परीक्षा रे पिले प्रश्न आसे ठीक अछि तो प्रत्यक्ष पद्धति पिले को शिक्षण पय ना गद्य शिक्षण पय पिले हैला तो ये कहबा कथा प्रत्यक्ष पद्धति होछि पिले सेई गोटी कहीं प्रत्यक्ष पद्धति जोटा हम मानकर पिले जो प्राचीन ढंग माने प्राचीन काल रू पिले चाली आसुची जो हर्बट पंच पद्धति पिले तो सेटा ही प्रत्यक्ष पद्धति रा तार ही नाम पिले हैला से कथा ही कहउचंती कि जो हर्बट पंच पद्धति रे जो केतोटी सोपान अछि पंचटी सोपान अछि त तानि एव पंच सोपानानि प्रत्यक्ष पद्धत्याः अपि हैला सोपानानि तो सेई जो पांचटी सोपान पिले अछि हर्बट पद्धति रो पिले सेई पांचटी सोपान पिले प्रत्यक्ष पद्धति रो मध्य तो सेति पय जदी कदाचित प्रश्न एमति आछे कि प्रत्यक्ष पद्धतौ कति सोपानानि सन्ति ताल भी आंसर कोन बा पंच सोपानानि तो पंच सोपानानि एला तो पांचटी सोपान पिले एई भलिया प्रस्तुति उपस्थापन तुलना आत्मीकरण आ पिले प्रयोग माने जा ऊपर हम डिटेल्स रे पिले उदय शंकर झा सरंग बही पढुथले से समय देखिथले पिले એટલે ये जो हर्बटीय पंच पद्धति रे पिले एई पांचटी पद्धति पिले थिला एई पांचटी पद्धति रे पिले काम करा जाउथला बा पढा जाउथला किंतु पिले पांचटी जाक पद्धति रे पढेबाकू कोन हैला ना पिले समय सापेक्ष हैला बहु समय लागिला पिले बहु टाइम टेकिंग लागिला सेति पय परवर्ती काल रे पिले कोन करा गला ना ए पांचटी पद्धति को पिले शॉर्टकट करी करी केतोटी पद्धति करा हैला केतोटी सोपान कर दिया गला पिले तीनोटी सोपान पिले कर दिया गला सेति पय पिले बहुत तरह परीक्षा एमती प्रश्न आछि पिले कि परिमार्जित शिक्षादान क्षेत्रे कति सोपानानि गृहीतानि तले आंसर पिले कोन हे जिवो त्रीणि सोपानानि त्रीणि सोपानानि गृहीतानि हैला त तीनोटी सोपान कोन कोन ना प्रथमटा होछि पिले उपक्रम द्वितीयटा पिले उपस्थापन तृतीयटा होछि पिले प्रयोग हैला तले जो प्रथम पिले उपक्रम सोपान रहिला एथिरे पिले हबो कोन यार काम पिले कोन ए सोपान रे कोन कोन करा जिवो शिक्षक पिले कोन करिवे ना शिक्षकंकर काम होछि पिले श्रेणी सज्जा क्लासरूम डेकोरेशन हैला आउ पिले डिसिप्लिन मेंटेन करबा त पिला मानकू ठीक रे बसेबा तांकर सिटिंग अरेंजमेंट हमकू ठीक रे करिया पड़िबो आउ सेमानक भितरे पिले डिसिप्लिन हम माने प्रथम आग डिसिप्लिन आनिबा तापरे सेमानकर जहा भी पिले प्रायर नॉलेज अछि पूर्वार्जित ज्ञान अछि तार पिले परीक्षा करा जिवो कि पिला मानकर पूर्वार्जित ज्ञान कोन केते अछि तापरे आमे माने जो विषय वस्तु पिला को पढेबा तार उद्देश्य को आधार करी पिले उपक्रम आरंभ करा जिवो अर्थात हम माने कहि परिबा कि हमन जो पिले बनौचे कोन लेसन प्लान पिले बनौचे लेसन प्लान रे पिले को सोपान पर्यंत उद्देश्य कथन अरे हमर लेसन प्लान ना माने कोन करथाउ पिले प्रस्तावना रे अंतिम प्रश्न को गुडा प्रश्न हे थाए समस्या मूलक प्रश्न हे थाए आ से समस्या मूलक प्रश्न को नै करी कोन करा जाय थाए उद्देश्य कथन हे थाए विषय उन्मुखीकरण करा जाय थाए ना नै उद्देश्य कथन द्वारा पिले कोन करा जाय पिला मन को विषय उन्मुखी करा जाय थाए विषय उन्मुखीकरण करा जाय थाए तो एई पर्यंत पिले ठीक अछि ई होउची पिले उपक्रम सोपान से बेले बेले कहउची एई सोपान रे मध्य कविंकर परिचय को मध्य माने शॉर्टकट रे पिलां को कहि परिया मध्य जोटी किछि कविंकर परिचय भी कहिबार थाए तो आमे ताकू मध्य पिले उपक्रम सोपान रे कहि परिबा
तापर पिले उपस्थापन सोपान रे हमर जस्ट उद्देश्य कथन परे परे पिले लेसन प्लान रे कोन आरंभ हो जाए हाँ उपस्थापन जे कोन तापर नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप कोन आसे पिले आदर्श वाचन हाँ आदर्श वाचन पिले आस्ते आदर्श पठन ही शिक्षक पढ़ी था पिले विषय को तो सही कथा को तो सही आरंभ हो पिले उपस्थापन सोपान रे तो कहूँ यही सोपान रे शिक्षक आदर्श वाचन आ विद्यार्थी उच्च पठन विद्यार्थी उच्च पठन बा सस्वर पठन जार ना हो पिले को वाचन अनुवाचन 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 तो ताकू सैला परे पिले जो विषय पढ़ा जाउची सेतिरे कोन कोन कठिन शब्द रहिला तार अर्थ कहजिवो हाँ सर्जनात्मक शक्तिर उन्मेष पई मते बेले बेले ब्लैक बोर्ड रे यूज मध्य पिलांक द्वारा कराजिवो ठीक अछि आ मनोरम भावात्मक आवेग सृष्टि करिबा पई किछि पद गुडिकर यथारीति वाक्य रे व्यवहार करिगिरी ताको विशेष भाव रे पिले गुरुत्व देकिरे पिलांकु पढ़ा जाई थाए माने व्याख्या इत्यादि सब पिले करा जाई थाए को सोपान रे उपस्थापन उपस्थापन सोपान रे पिले करा जाई थाए आ प्रयोग सोपान रे पिले कोन आसीबो अंतिम सोपान पिले एही सोपान रे पिला जहा ज्ञान पिले गेन कले हैला ताकू मापिबा पई हम माने भाषा और व्याकरण को नै करी पिले प्रश्न करि परिबा काहे ना प्रश्न दी प्रकार हे पारे पिले हमर माने लैंग्वेज क्षेत्र रे पिले प्रश्न भाषा को नै करी हे पारे प्रश्न पिले व्याकरण को नै करी हे पारे भाषा माने बुझिउस तो पिले भाषार माने होची पिले हम जो पचारे थाउ जोटा कि बोधात्मक प्रश्न पिले विषय रो कोन बुझिलो ठीक अछि तांकर ना कोन लेखक जो किछि भी मन विषय हला पिले सिंह शृगाल कथा तो सिंहस्य नाम किम शृगालस्य नाम किम तो ए सब हला पिले भाषा भित्तिक प्रश्न आ व्याकरण भित्तिक प्रश्न जेमति कि संधि समास कारक ए सब होची पिले व्याकरण भित्तिक प्रश्न तबे उभय को नै करी पिले प्रश्न करा जाय थाए पठित विषय वस्तु पिले चरित्र हे गला किछि प्रवाद हे गला वाक्यांश हे गला याकू नै करी मध्य प्रश्न पचरा जाय थाए आ आवश्यक पहिले पिले 4-5टी प्रश्न मध्य पिलांको पिले को हिसाब रे दिया जाय गृह कार्य हिसाब रे पिले दिया हे करी पाठदान को पिले समाप्त करा जाय थाए हैला तो एई भली पिले प्रत्यक्ष पद्धति पिले काम करि थाए पिले प्रत्यक्ष पद्धति एई भली ढंग रे ही पढ़ा हुई तबे ए जो प्रत्यक्ष पद्धति रहिला यार पिले कोन कोन सब गुण रहिछि कोन कोन दोष रहिछि ता ऊपर हम टिक आलोचना करिबा तबे प्रथम गुण होछि कि संस्कृत भाषा रे पिले गद्य विभाग को पढेबा पई ए होछि सबटु बेस्ट मेथड कोडा प्रत्यक्ष पद्धति पिले ता सहित श्रवण वाचन पठन लेखन एही चारि प्रकार कौशल सफलता एही पद्धति माध्यम रे संभव पर एटा मते बहुत थर प्रश्न आछि पिले हम माने सेथरे भी पढिथिले पिले हम मानकर प्रत्यक्ष पद्धति द्वारा पिले कोन हे थाए व्यवहार कौशल ने एमति किछडो आसनथला पिले टर्म गोटे मन पडुचे प्रत्यक्ष पद्धति संगे ही तर लिंक रहउथला पिले अरे मन नहीं पिले कार थारे मध्य प्रश्न भी आसी जाछि पिले तारी ऊपर 2021 ना 22 रे पिले आस्थिला प्रश्न सीबीटी रे हैला तो एटा मध्य मन रखि को सर केउ पद्धति रे व्यवहार कौशलटा को ये कराई जे सेटा पडिथिला हां एमते किछि आस्थिला पिले ठीक अछि तले एटा पिले को पद्धति हबो प्रत्यक्ष पद्धति ठीक अछि पिले आउ मध्य चतुर्विध कौशला नाम सफल साफल्यमपि कस्याम पद्धतौ प्रत्यक्ष पद्धतौ हां तो प्रत्यक्ष पद्धतौ भवति हां तो चतुर्विध कौशला नाम साफल्यमपि प्रत्यक्ष पद्धतौ एव संभवति हैला आउ ता सहित पिले एही पद्धति द्वारा पठन पाठन पाठकंकर सर्वविध सक्रियात्मक कार्यर विकास साधन फल रे शिक्षण पद्धति मते समृद्धि हे थाए ठीक अछि एतरे उभय पठन पाठन पाठक भी जे अछंती समस्तंकर पिले एक्टिवली पार्टिसिपेट हे थाए जहा फल रे मते शिक्षण पद्धति बा शिक्षण सफलता को प्राप्त करि थाए आ संस्कृत भाषा रे पिले ज्ञात रु अज्ञात सरल रु कठिन ए सब दर्शाइबा पई एही पद्धति पिले विद्यार्थी आ शिक्षकंकर त्रुटिपूर्ण साधन उत्पन्न कर त्रुटिपूर्ण नै पिले त्रुटि शून्य बुझौछि तो एथरे पिले कोन हे थाए ना शिक्षण सूत्र को पिले मानि थाए पिले को शिक्षण सूत्र ज्ञात ज्ञाता तो अज्ञातम प्रति आ होछि सरल कठिनम प्रति तो सेति पई एथरे ना तो विद्यार्थी पटु किछि त्रुटि हेते ना तो शिक्षक पटु किछि त्रुटि हे थाए पिले हला जेहेतु पिले ज्ञात रु अज्ञात सरल रु कठिन याकू मानुछि सेति पई एटा पिले कोन हे जिवो
मनोवैज्ञानिक पद्धति पिले हैला आ शिक्षक और छात्र मानकर भाषा व्यवहारगत ज्ञानर परिमार्जन आ सर्जनात्मक कौशल निहित हेतु यह एक प्रकृष्ट पद्धतिर मान्यता प्राप्त होती तो ये उभयंकर शिक्षकंकर और छात्रंकर पिले व्यवहारगत ज्ञानर मध्य परिमार्जन होता है ठीक अच्छे माने भाषार पिले व्यावहारिक दृष्टि प्रत्यक्ष पद्धति पिले सबुठु बेस्ट होता है पिले हैला आ ता सहित उभयंकर पिले सर्जनात्मक कौशलर मध्य विकास होता है आ प्रतिभाशाली पिलामानक पक्षरे यह सहसा ग्रहण योग्य आ जोटा पिले प्रतिभाशाली पिलामान पे ग्रहण योग्य तो सेटा निहाती भाबरे दोष कहा पई हे जिवो मध्यम आ स्वल्पमती पिलामानक पई पिले आ एही पद्धति रे गोटे स्वाभाविक प्रक्रिया सृष्टि होतवारु शिक्षक उत्तम छात्र मानक पक्षरे यह गोटे स्वागत योग्य और प्रशंसनीय होता मध्य हैला तबे ये सब किसी गुण थिला पिले तबे दोष भितर कौन कौन सब रही पिले तबे एही विधि रे शिक्षादान पई सेतिकी उन्नत चिंताधारा संपन्न शिक्षकंकर आवश्यकता रही आ वर्तमान पिले गुणात्मक शिक्षा पई एभली शिक्षकंकर अभाव अनुभूत हेउची पिले जेहेतु पिले जो रहिबा कथा पिले टीचर और स्टूडेंट मानकर रेशियो ताहा तो पिले स्कूल रे संभवपर नुह सेति पई प्रत्यक्ष पद्धति मध्ये हम माने वर्तमान शिक्षा क्षेत्र रे पिले अप्लाई करि परिबा नाही आउ एही पद्धति माध्यम रे एक गुणात्मक शिक्षा माने काना माने क्वालिटी एजुकेशन कारण वर्तमान शिक्षा पिले को एजुकेशन ऊपर क्वांटिटी एजुकेशन के चाहू ना को एजुकेशन चाहउचंदी क्वालिटी एजुकेशन ना नहीं कारण आगे पिले तमन पिला माने पिले वर्तमान पिले कंस्ट्रक्टिव विजिट अप्रोच पिले अप्लाई करा जाउची वर्तमान पिले को कोन अप्रोच माने को अप्रोच को पिले अप्लाई करा जाउची विद्यालय रे कंस्ट्रक्टिव विजिट अप्रोच पिले माने जो अप्रोच पिले कोन कहि थाए माने कोन पिले माने स्टूडेंट पिले कोन गेन कला सेटा मैटर करेनी माने पिला किपरि शिखुचे सेटा मैटर करे वर्तमान पिला आगे कोन होतला आगे पिला कोन शिखिला माने व्हाट ऊपर पिले डिपेंड करा जाउतला पिला कोन कोन शिखिला माने केते नॉलेज गेन कला क्वांटिटी ऊपर किंतु वर्तमान आ क्वांटिटी ऊपर नै पिले वर्तमान पिला किपरि शिखुची ना नहीं सर गुणात्मक शिक्षा कहते गले जो गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा कहते से कि हाँ गुणात्मक शिक्षा भितर सब किछि जीव छ सर्जनात्मक हे गला ठीक अछि ए सब किछि गुणात्मक भितर जीव हैला तापरे कहउचने पिले कि एही पद्धति माध्यम रे गोटे कष्टकर विषय को पठन करिया टिके मध्ये कष्ट भी हिथाय पिले तो ऑब्वियसली टिके कष्ट भी हिथाय पिले जोडा अत्यधिक कष्ट माने कष्ट विषय हिथिबो ताको परोक्ष पद्धति रे ही पढ़ा जाई थाय पिले सेति में जदि कदाचित एमती प्रश्न आसे पिले ठीक अछि कठिनम विषयम कया पद्धतिया पाठनेन छात्राः शीघ्रम अवगच्छन्ति ताले पिले उत्तर कोन हे जिवो परोक्ष पद्धति हैला मन रखियो परोक्ष पद्धति कौन सी कठिन विषय को पिले जोटा कि माने बुझी हो नथो पिले बहुत कष्ट डिफिकल्ट होतो पिले तो से भली विषय को पिले को पद्धति रे पढ़ा जिवो परोक्ष पद्धति रे पिले पढ़ा जिवो हैला सेति पय से कहउचंती कि एही पद्धति माध्यम रे पिले कष्टकर विषय को पढ़ेबा टिके कष्ट हिथाय आ जेहेतु पिले एटा माने को मानक पय भलो हितला पिले मेधावी पिला मानक पय सेति पय मध्यम और स्वल्प मेधा संपन्न पिला मानकर मानसिकतार अभिवृद्धि एही पद्धति द्वारा पिला आसान रूप हे नथे काहे से मान जेहेतु सहज रे बुझी परंतनी ताको टाइम लागे ठीक अछि जा फल से मानक पय ठीक हे नथे आ मेधावी पिला मानक पय अनुकूल हेले भी वर्तमान विद्यालय रे पिला मुक्त शिक्षण पक्ष रे संपूर्ण विफलता आनी दिए आ जेहेतु पिला वर्तमान रे जो विद्यालय ये होची पिला मुक्त शिक्षण माने पिला फ्री एजुकेशन माने सब किछि मागणा ता नुह पिले एठी समस्त को पिले हमर एमती तो नुह ना स्कूल रे पिले केवल भलो पिला को हम माने स्कूल रे एडमिशन दबा बाकी जो माने स्वल्प मेधा संपन्न से मानको एडमिशन दबानी एमती होची कि पिले स्कूल रे एमिति नाही माने समस्त को पे स्कूल पिले फ्री अटे समस्त स्कूल रे माने एडमिशन नहीं पारिबे आ सेति पई गोटे क्लासरूम रे पिले माने भेराइटीज ऑफ स्टूडेंट माने अछंती विभिन्न प्रकार रे पिला माने अछंती हैला तो सेति पई यदि प्रत्यक्ष पद्धति अप्लाई करबा तबे समस्त को पई पिले कोन हे परिबनी सुइटेबल हे परिबनी यदि समस्त को पई सुइटेबल नुह तले हमर संपूर्ण भाबरे पिले कोन हे जिवो तो कक्षा शिक्षण पिले कोन हैला एठी
सफल है कि विफल है? अरे विफल है पिले विफल नहीं आमर कक्षा शिक्षण पिले सफल है बोली केतेले कहबा जेतेले पूरा होल क्लास पिले ना नहीं जेतेले पाठटी को पिले बुझी परिबो सेतेले हम कहबा कि हां हमर कक्षा शिक्षण माने साफल्यम ब्रजति माने माने सफलता को प्राप्त कला आ जदि पिले संपूर्ण कक्षा माने संपूर्ण क्लास पिले होल क्लास जदि पाठ को बुझी पारानी 10-12 पिला ही बुझिले ताहाल तो निहाती भाबरे हमर कक्षा शिक्षण पिले कोन हेची विफल हेची पिले ना तो सेटा पिले प्रॉब्लम हे थाए आ सीमित समय रे मध्य पाठ्यक्रम पिले पढे के सारिबा मध्य असंभव हे थाए प्रत्यक्ष पद्धति रे हैला आउ संस्कृत भाषा रे पिले व्यावहारिकता न्यून कारणरू प्रत्यक्ष पद्धति रे शिक्षण कार्य रे शिथिलता देखा दिए काहे कि हम मान जाने पिले ना नहीं या भाषा पाठनीय अस्ति सा भाषा तया एव भाषाया पाठनीय एटा ही तो पिले प्रत्यक्ष पद्धति रे थाए ना जो भाषा पढेवार अछि सही भाषा को पिले कोन करा जाय सही भाषा रे ही पढ़ा जाय थाए ना नहीं प्रत्यक्ष पद्धति माने ही तो या पिले या भाषा पाठनीय अस्ति सा भाषा तया एव भाषाया पाठनीय ना नहीं सही भाषा रे ही पढ़ेवार अछि आ जेहेतु पिले संस्कृत भाषा रे एतेटा व्यावहारिकता नाही संस्कृत भाषा रे कोन एतेटा व्यावहारिकता अछि पिले व्यावहारिकता नाही तो जदि हम माने छोट पिले को पिले संस्कृत टू संस्कृत ही पढ़ेबा तो ना निहाती भाबरे कोन हे जिवो पिले शिक्षण कार्य कोन हे जिवो स्लो हे जिवो कि नहीं तो सेटा ही पिले शिथिलता देखा दिए माने स्लो हो जाए हैला तो ये सब किछि पिले प्रत्यक्ष पद्धतिर दोष भितरे ताकू हमें मन रखिबा हैला तापर पिले नेक्स्ट पद्धति होछि पिले परोक्ष पद्धति तो जे भली भाबरे पिले हम मानकर प्रत्यक्ष पद्धति पिले गद्य शिक्षण पय उपयुक्त सेमति परोक्ष पद्धति होछि पिले को शिक्षण पय को विभाग पय पद्य शिक्षण पय हैला पद्य विभाग पय तेरे से कहउछन पिले कि परोक्ष पद्धति जहा कि पिले पद्य विभाग पय पिले बहुत उपयुक्त होई थाए आ पद्य विभाग भितर से कहउछन नाटक एकांकिका एगुडा को मध्य पिले इनक्लूड पिले हैला तो नाटक एकांकिका जो भी सब रही छे सेगुडा को मध्य पिले परोक्ष पद्धति रे पढ़ा जाई परिबो पिले हैला आउ किछि कथा नै परोक्ष पद्धति रे बस एतिकी मन रखियो पिले बाकी तार गुण दोष रे पिले जहा लिखा है सेगुडा को देखियो हैला ते परोक्ष पद्धति रे पिले गुण कोन ना संस्कृत भाषार पद्य भाग रे एहार प्रयोग पिले बहुल भाव रे हेथाय किंतु आवश्यक पहिले पिले गद्य भाग रे मध्य प्रयोज्य गद्य भाग रे केते बेले प्रयोज्य जेते बेले गद्य विभागटा पिले कोन हेतिबो क्लिष्ट हेतिबो कष्ट विषय हेतिबो सेते बेले हमें परोक्ष पद्धति रे ताकू पढेबा तेबे शिक्षक विद्यार्थी मानक मध्य रे पिले भाव उद्दीपक शिक्षण रो प्रभाव बहुत अधिक अनुभूत हुई ठीक अछि एतरे उभयंकर पार्टिसिपेट थाए पिले शिक्षकंकर भी आ विद्यार्थी मानक भितर मध्य उभय पिले परस्पर रो भावना को पिले व्यक्त करिथांती हैला सेति पय शिक्षणटा पिले प्रभावपूर्ण होई थाए आ एही पद्धति द्वारा शिक्षक बा विद्यार्थी केंद्रिक श्रेणी प्रकोष्ठ न होई बरम को बळिया होई थाए उभय मु कहली आरंभ रो पिले एतरे उभयंकर पार्टिसिपेशन थाए पिले ठीक अछि शिक्षकंकर भी आ विद्यार्थी वर होई आ ज्ञानतरु अज्ञात आड़क विद्यार्थी मान को नेबा निमित्त यह गोटे बेस्ट मेथड पिले ही थाए ये भी पिले ज्ञानता तो अज्ञातम प्रति ही थाए आ प्रत्येक स्तर ठीक अछि मेधावी हो कि स्वल्प मेधा संपन्न हो मध्यम हो प्रत्येक स्तर पिले हला पिला माने एही पद्धति द्वारा पिले कोन हे परिबे उपकृत पिले हे परिबे आ एही पद्धति माध्यम रे शिक्षक अनायास रे श्रेणी गृहर पठन कार्य मध्य संपन्न करि परंती शिक्षक मध्य ते भी कष्ट होई न थाए आ प्रत्येक स्तर शिक्षक उक्त पद्धति रे पिले पाठन करिया पे समर्थ हेतांती जेमति प्रत्यक्ष पद्धति रे पिले केवल को भला शिक्षक पिले प्रत्यक्ष पद्धति रे से कहिला ना पिले एही भला शिक्षकंकर आवश्यकता अछि बोली अरे प्रत्यक्ष पद्धति रे ऊपर कहला कि नहीं दोस्त हां आईडी उन्नत चिंताधारा संपन्न शिक्षक प्रत्यक्ष पद्धति रे पिले को भला शिक्षक दरकार उन्नत चिंताधारा संपन्न शिक्षकंकर आवश्यकता रही किंतु परोक्ष पद्धति रे पिले जो टाइप रो शिक्षक हेले मध्य परोक्ष पद्धति रे पिले पढ़ाई परिबे सेति पय कहला प्रत्येक स्तर रो शिक्षक मध्य एही पद्धति रे पिले पढ़ाई परिबे हैला आ परोक्ष पद्धति रो दोष पिला कोन कोन सब रही छि दोष या हबो जोटा पिले प्रत्येक स्तर रो पिला मानक पय बेस्ट तनियातिया परे मेधावी पिला मानक पय कोन हबो प्रॉब्लम हबो से मानक पाठ पढा स्लो होई जिवो पिले
ହେଲା। ତ मेधावी छात्र मानकर मेधा शक्ति जेहेतु तीक्ष्ण अच्छी सेमानक पई यह आदौ उपयुक्त नुह कहीं सेमानकर पिले समय अजथा नष्ट हबा। आ शिक्षक छात्र केन्द्रिक जेहेतु क्लासरूम होता है से जहाँ तो पे डिसिप्लिन के मेंटेन हो पारिबनी जोटी पिले शिक्षक छात्र उभय पिले कौन पार्टिसिपेट करेंगे से श्रेणी प्रकोष्ठ पिले कौन हो पारिबनी शांति श्रृंखलार मात्रा पिले श्रृंखलित पिले हो पारिबनी हैला। आउ यही पद्धति अवलंबन कले विद्यार्थी मानक मनरे वर्ण अशुद्धि व्याकरण नियम प्रति पिले यथोचित धारणा रहे ना। ठीक अच्छे एटी आते अशुद्धि को देखा जाए कहीं यहाँ गोटे सिस्टमेटिक वे चल न था पिले ये जो परोक्ष पद्धति पिले माने तार मेन फोकस थाए कौन कहला पिले विषयर भाव को बुझिया बुझला तो से पिला बेसी ध्यान केन्द्रित ता उपरे करिथांती किंतु प्रत्यक्ष पद्धति कौन गोटे सिस्टमेटिक वे चलुला पिले से प्रथमे कौन करते शिक्षक पिले पढ़िले हाँ कोठी कौन भूलभाल है पुणी आउ थे करेक्शन कले कठिन शब्द तार अर्थ कहले तो ये सब गोटे सिस्टमेटिक रे चले किंतु परोक्ष पद्धति पिले जेहेतु मोटिव थाए कि पाठर संपूर्ण विषयर भाव को पिले बुझा से जो किछि किछि जिनस रही जाउछि पिले ठीक है सराउंडिंग रे पिले जेमति कि व्याकरण हो गला वर्ण अशुद्धि हो गला तो ए सब जिनस प्रति पिले कहार मत ध्यान जाई न थाए तो ये गोटे प्रकार पिले दोष होता है हैला। चल दिन मन रखियो प्रत्यक्ष पद्धति परोक्ष पद्धति प्रत्यक्ष पद्धति होची पिले गद्य शिक्षण पाई आ परोक्ष पद्धति होची पद्य शिक्षण पाई हैला। तापर सेतिर सर एटा मनोवैज्ञानिक ना अमनोवैज्ञानिक? हाँ हाँ मनोवैज्ञानिक पिले परोक्ष पद्धति मनोवैज्ञानिक। सर हम्म ये जो प्रत्यक्ष पद्धति टा कौन कहले गद्य ପାଇଁ का? प्रत्यक्ष होची गद्य पाई आज्ञा सर हैला परोक्ष होची पद्य गद्य शिक्षण। ठीक। सर प्रत्यक्ष पद्धति मनोवैज्ञानिक प्रत्यक्ष पद्धति भी मनोवैज्ञानिक हैला पिले। चलो तापर सेथर को नेक्स्ट ये तो पिले गद्य पद्य हो गला तापर आसीयो पिले व्याकरण तो व्याकरण पई त हम जानि छे पिले दुईटी पद्धति हो जो सबटु इंपोर्टेंट पद्धति व्याकरण पई कोटा कोटा आरोह अवरोह जहार अन्य ना होची पिले आगमन और निगमन पद्धति हैला। चलो तो वर्तमान पिला मान देखिबा कि आरोह पद्धति पिले हैला। आरोह पद्धति कोन कहूची ना पिले प्राथमिक आ निम्न माध्यमिक स्तर रे निम्न माध्यमिक स्तर माने पिले कोठु को जाए नवम दशम 6 7 8 हाँ 6 7 8 माने जाका माने उच्च प्राथमिक बोली कहूचे हैला। आ हमर जो रहिला पिले 9th 10th ये होची पिले को स्तर उच्च माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर हैला। ताले से कहउछन पिले कि प्राथमिक और निम्न माध्यमिक स्तर रे व्याकरण शिक्षण पई आरोह पद्धति और अवरोह पद्धति नामक दुईटी प्रणाली को पिले ग्रहण करा जाय थाए हैला। आरोह पद्धति जहार अन्य ना होची पिले को पद्धति आविष्कार पद्धति आविष्कार पद्धति पिले हैला। बस एती कथा आ बाकी देखो आरोह पद्धति विषय हम माने बहुत भलो से डिटेल्स रे हम माने पिले जो उदय शंकर झा सर से बहिरु पिले पढिथिले जडा तम मानकर मन भी एमतरे भी थिबो पिले आरोह पद्धति पिले कोन हेथाय उदाहरण तो संज्ञा हाँ तो उदाहरण तो नियम प्रति व संज्ञा प्रति ना कि किछि भी हैला बेले आ ता सहित मध्य हम माने आरोह पद्धति बा आगमन पद्धति चारटा सोपान भी सेतरे पढिथिले पिले मन थियो तम मानकर उदाहरण प्रस्ताव तापर कोन निरीक्षणम नियम निर्धारणम परीक्षणम पुनः परीक्षण बा हाँ सॉरी परीक्षण हैला एही हे थाय पिले ठीक अछि। तो सेगुडा काम मान सेतरे मन देखिथिले सेगुडा मन रखिथियो मध्य तो एठी खाली हम मान जस्ट पिले आरोह पद्धति कोन कोन गुण कोन कोन दोष रहिछि ताको हम मान खाली आलोचना पिले करबा। तो गुण पिले एया कि एही प्रणाली माध्यम रे छात्र छात्री माने विभिन्न उदाहरण द्वारा
लक्ष्य वस्तु लक्ष्य मान हूँ पिले कौन उदाहरण हाँ तो यहाँ एक्चुअली पिले लक्ष्य पिले संज्ञा को बुझे कि एक्चुअली ता नुह पिले कहीं ना लक्ष्य लक्ष्य सब मन रख लक्ष्य हूँ पिले उदाहरण आ लक्षण हूँ सूत्र वा संज्ञा नियम सूत्र पिले एठी एक्चुअली लक्ष्य लक्ष्यर माने हूँ पिले कौन कि आमर कोटा माने कौन एठी पिले टार्गेट को बुझाऊे लक्ष्यर माने टार्गेट को बुझाऊे पिले लक्ष्यर विभिन्न अर्थ हो पारे पिले लक्ष्यर माने पे टार्गेट कहीं आम जो उदाहरण माध्यम पिले आमर गोटे टार्गेट अच्छे आम कौन निर्धारण करवा नियम निर्धारण करवा संज्ञा निर्धारण करवा तो से अर्थ बुझे पिले है तो संज्ञा निर्धारण करुथिबारु एभलिया शिक्षा ग्रहण आनंददायक होता है बड़ा आकर्षणीय होता है जेहेतु आम मैंने निजे निजे ही गोटे सूत्र पिले बाहर करू से आउ एही पद्धति द्वारा विश्लेषण करा जाउथबारु यह अधिक स्थायी भी होता है आउ बोधगम्य होता है कहीं जो जिनस को तुम जिते विश्लेषण करी पड़ो से जिनस तुम से अधिक दिन पर्यंत मन रही पार है आउ एही प्रणाली माध्यम बहु छात्र छात्री अंशग्रहण जोगु श्रेणी प्रकोष्ठ शिक्षादान कौन होता है सफल होता है फलप्रद होता है आउ एही पद्धति रे विद्यार्थी मानकर मस्तिष्क शाणित हेउथिबा दृष्टिरु भाषा ज्ञान शब्द ज्ञान व्यवहारगत कौशल शब्द नैपुण्य सबु किछि पिले वृद्धि पाई थाए हैला तो एटा मध्ये गोटे हे परियो पिले बहुत थोर मध्ये एटा भी परीक्षा रे प्रश्न आछि पिले कि कया पद्धतिया विद्यार्थी नाम मस्तिष्कम शाणितम भवति ताले उत्तर पिले कोन हे जिवो हाँ आरोह पद्धति पिले हैला आ विद्यार्थी मानकर एही प्रकार माने तीक्ष्ण ठीक है बुद्धि तीक्ष्ण होता है हाँ विद्यार्थी मानकर पिले एही प्रकार शिक्षादान प्रणाली रे पिले प्रत्यक्ष संपृक्त और चेतनाभुक्त आलोचना जोगु यह एक मनोविज्ञान सम्मत प्रणाली पिले एथिरे जेहेतु पिला माने पे डायरेक्ट पार्टिसिपेट करिथांते ठीक अछि एक्टिवली पार्टिसिपेट करिथांते तो सेति पई ये होचे गोटे प्रकार पिले मनोवैज्ञानिक पद्धति हैला आ वर्तमान तार पे दोष सब कौन कौन रही है मान टिके देखिदबा से कहूँ यही प्रणाली सार्वजनिक शिक्षादान प्रयोज्य हेतु मेधावी पिला मानकर मस्तिष्क संचालन त्वरान्वित हुए नहीं तो ऑब्वियसली एटा तो सब हम ही हम पिले जोटा समस्त भल क्या खराब मेधावी पिला मेधावी पिला मान खराब आउ एथिरे पिले बहुत सारा उदाहरण पिले दिया जाउथबा कारणरू हैला अधिक पाठ्य खसड़ा यह समय सापेक्ष तो जोटी अधिक पाठ्य खसड़ा माने बहुत सारा सिलेबस थिबो तो सेठी जदि आमे बहुत सारा उदाहरण दे दे पढ़ेबा तो सिलेबस केते सरीबो तो सारी होबनी तो टाइम टेकिंग पिले आउ यहा पई मते सुदक्ष शिक्षकंकर आवश्यकता रहिछि हला तो मंथर शिक्षादान जोगु शिक्षकंकर विद्वत्तार परिप्रकाश यथारीति हेबा संभवपर नुहे हला एथिरे मते जेहेतु बहुत स्लो प्रोसेस रे चली थाए शिक्षकंकर शिक्षक मध्य स्लो हो जाती तो तांकर मध्य विद्वत्ता परिप्रकाशित हो पारे नाही आउ एहा माध्यम रे उदाहरण विषयक शिक्षण जोगु बोध ज्ञान गृह कार्य पई आउ समय बांटी हुए नाही जेहेतु ऑलरेडी बहुत सारा उदाहरण पिला को दिया जाय थाए सेति पई पिला मानको होमवर्क कोन दिया जिवो आउ से मानकर बोध ज्ञान परीक्षा में किछि करा जाय न थाए पिले कहे ता पई आउ समय ही हुएनी एला तो ये मध्य किछि किछि दोष मध्य पिले आरोह पद्धति रा देखिबा को पिले मिली थाए हैला तापर हम मानकर नेक्स्ट पद्धति होची अवरोह पद्धति जहार अन्य ना होची पिले कोन निगमन पद्धति तो ये होची आरोह पद्धति ठीक उल्टा पिले ये होची नियमात उदाहरणम प्रति हैला तो या विषय मध्ये हम डिटेल्स रे आलोचना करि सार जे पिले संस्कृत शिक्षण बहि रूपिले माने तो यार भी मध्ये केतोटी पिले सोपान रही छी चारोटी सोपान रही स्पष्टीकरणं प्रयोग प्रदर्शनं पुनः परीक्षण तले एथिरे पिले अवरोह पद्धति रे इंपोर्टेंट होची नियम माने सूत्र बा संज्ञा पिले बुझौची तो से एठी बोले कहूची सूत्र बा संज्ञा पिले काहा को कुहा जाए ना सूत्र बा संज्ञा होची पिले विक्षिप्त विषयर संक्षिप्त आकार माने विषय गुडा को पिले विक्षिप्त होई करी थिबो माने खेळई हेई करी थिबो ताकू शॉर्टकट करबा होची पिले कोन सूत्र पिले
ମାନେ ସୂତ୍ର ପାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ବି ଜାଣିଥିବ ପିଲେ, ଯୋଉ ଅଳ୍ପାକ୍ଷରମ୍ ଅସନ୍ଦିଗ୍ଧମ୍ ସାରବତ୍ ବିଶ୍ୱତମ୍ ଅଷ୍ଟୋଭମ୍ ଅନବଦ୍ୟଂ ଚ ସୂତ୍ରମ୍ ସୂତ୍ରବିଦୋ ବିଦୁଃ। ଅସ୍ତୋଭମ୍ ଅନବଦ୍ୟମ୍ ଚ ସୂତ୍ରମ୍ ସୂତ୍ରବିଦଃ ବିଦୁଃ। ହେଲା ପିଲେ, ତ ସୂତ୍ର ସବୁବେଳେ ସର୍ଟକଟ ହେଇଥାଏ ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲେ କି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବିଷୟାଣାମ ସଂକ୍ଷିପ୍ତାକାରଃ କିମ୍ ଉଚ୍ୟତେ? ସୂତ୍ରମୁଚ୍ୟତେ। ସୂତ୍ରମୁଚ୍ୟତେ, ସୂତ୍ର ପିଲେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ହୁଏ କଣ ନା, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ସୂତ୍ର ଥାଏ, କୌଣସି ବି ସୂତ୍ର ପିଲେ ଅଛି, ତ ସୂତ୍ରର ପିଲେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥାଏ। ପିଲେ ସୂତ୍ରର ପିଲେ କଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବ୍ୟାକରଣରେ ପିଲେ ଯୋଉ ସୂତ୍ରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ତ ସିଏ କହୁଛି ସୂତ୍ରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହଉଛି ପିଲେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 6 ଭାଗରେ। ତ ସୂତ୍ରର ଯୋଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଇଥାଏ ପିଲେ, ବ୍ୟାକରଣର ଯୋଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଇଥାଏ ଇଏ ହଉଛି 6ଟି ଭାଗରେ କରାଯାଇଥାଏ। ତ 6ଟି ଭାଗ ହଉଛି ପିଲେ ପଦଚ୍ଛେଦ, ପଦାर्थୋକ୍ତି, ବିଗ୍ରହ, ବାକ୍ୟ ଯୋଜନା 4 ପିଲେ, ଆକ୍ଷେପାର୍ଥ 5, ସମାଧାନମ ହଉଛି ପିଲେ 6। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନମ ଷଡବିଧମ ସ୍ମୃତମ, ହେଲା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହଉଛି ପିଲେ 6 ଭାଗରେ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ୟାକୁ ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଡିଟେଲସ ରେ ବୁଝେଇଛି ପିଲେ ସେ ବହି ପଢିଲା ବେଳେ। ମାନେ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ପିଲା କୌଣସି ବି ସୂତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥାଏ, ପ୍ରଥମ ହଉଛି ପିଲା ପଦଚ୍ଛେଦ। ସୂତ୍ରରେ ଯେତିକିଟା ପଦ ଅଛି ତାର କଣ କରାଯିବ? ତାକୁ ପୃଥକକରଣ କରାଯିବ ପିଲେ, ତାକୁ ପଦଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। କେତୋଟି ପଦ ଅଛି ତାକୁ ବାହାର କରାହବ। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ପିଲେ ଅର୍ଥ କୁହାଯିବ, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ପିଲେ ପଦାರ್ಥୋକ୍ତି। ତାପରେ ପିଲେ କଣ କରାଯିବ ନା, ସାର୍ ପଦଚ୍ଛେଦ ହେଲା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ହୁଏ। ଚାଲ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ପିଲେ, ତମର ଡାଉଟ ରହୁଥିବ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆଉ ଥରେ। ଯେମିତି କିଛି ବି ସୂତ୍ର ମନେକର ଅଛି ପିଲେ ହଲନ୍ତ୍ୟମ, ସବୁଠୁ ଫେମସ ସୂତ୍ର ତମେ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଛ ପିଲେ ହଲନ୍ତ୍ୟମ। ହେଲା, ମନେକର ଏ ସୂତ୍ର ଅଛି ପିଲେ, ଏ ସୂତ୍ରରେ ପିଲେ ଆମେ ମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। କେତେଟା ଷ୍ଟେପ ରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା? 6ଟା ଷ୍ଟେପ ରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। 6ଟା। ହେଲା, ତେବେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ ଆସିଲା ପିଲେ, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ ହଉଛି ପଦଚ୍ଛେଦ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ହଲନ୍ତ୍ୟମ ସୂତ୍ର ଅଛି ପିଲେ, ଏଥିରେ କେତୋଟି ପଦ ଅଛି ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବା। ତ ଏଥିରେ ପିଲେ ଆମର 2ଟି ପଦ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ପିଲେ ହଲ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲେ କଣ ଅନ୍ତ୍ୟମ। ବାସ୍ ଇଏ ହେଲା ପିଲେ ପଦଚ୍ଛେଦର କାମ। ପଦଚ୍ଛେଦରେ ଆମେ ସୂତ୍ରରେ ଯେତିକିଟା ପଦ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ପଦଚ୍ଛେଦ କରିଦେଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ ରେ ପିଲେ ପଦାರ್ಥୋକ୍ତି, ପିଲେ ପଦର ଅର୍ଥ ସବୁ କହିବ। ତ ହଲ ର ଅର୍ଥ ତମ ମାନେ କହିବ ପିଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ହଲ ର ଅର୍ଥ ପିଲେ କଣ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅନ୍ତ୍ୟମ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲେ ଅନ୍ତିମ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ମାନେ ଅନ୍ତିମ ପିଲେ। ତ ଅର୍ଥ କହିଲ ପିଲେ ପଦାರ್ಥୋକ୍ତିରେ। ତାପରେ ଆସିବ ପିଲେ ବିଗ୍ରହ। ବିଗ୍ରହ ପିଲେ ଯଦି ଯାହାର ବିଗ୍ରହ ସମ୍ଭବ ତେବେ ତାର ବିଗ୍ରହ କରିବ। ଯେମିତିକି ହଲ ର ପିଲେ କିଛି ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମର ପିଲେ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ତ ତାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କରିବ। ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେପ ରେ ପିଲେ ଅନ୍ତେ ଭବଃ ଅନ୍ତ୍ୟମ। ଅନ୍ତ୍ୟମର ପିଲେ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କଣ? ଅନ୍ତେ ଭବ ହେଲା, ଅନ୍ତେ ଭବଃ ଅନ୍ତ୍ୟମ। ତ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କରିଦବ ପିଲେ। ତାପରେ ସେ କହୁଛି ପିଲେ ବାକ୍ୟ ଯୋଜନା। ତା ବାକ୍ୟ ଯୋଜନା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସୂତ୍ରରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପଦ ଅଛନ୍ତି ୟାକୁ ତମ ମାନେ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବ। ତ ୟାର ବାକ୍ୟ ପିଲେ କଣ ହେଇଯିବ ନା, ହଲ ହଉଛି ପିଲେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ଅନ୍ତ୍ୟମ ହଉଛି ପିଲେ ବିଶେଷଣ ପଦ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ପିଲେ ବିଶେଷଣ ପଦ ଫାଷ୍ଟ ରହିବ ଅନ୍ତ୍ୟମ, ତାପରେ ପିଲେ କଣ ରହିବ ହଲ। ହଲ। ଠିକ ଅଛି, ତ ତାକୁ ତମ ମାନେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ମାନେ ଅନ୍ତ୍ୟମ ହଲ ର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ ଅନ୍ତିମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ତ ପିଲେ ଅର୍ଥ ହେଇପାରିବନି। ତ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ ହଉଛି ପିଲେ ଆକ୍ଷେପାର୍ଥ। ଆକ୍ଷେପାର୍ଥ ହଉଛି ପିଲେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବାକ୍ୟ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ପିଲେ ସୂତ୍ରରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ପିଲେ ପୂର୍ବ ସୂତ୍ରରୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। କଣ କରିପାରିବା? ପୂର୍ବ ସୂତ୍ରରୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ପୂର୍ବ ସୂତ୍ର ବୋଲି ନୁହଁ ପିଲେ, ଅନ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ତ ସୂତ୍ର ପୂର୍ବ ସୂତ୍ର ବି ହେଇପାରେ, ସୂତ୍ର ପରସୂତ୍ର ବି ହେଇପାରେ ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ତ ଯେମିତି କି ପିଲେ ଆମକୁ ଏହାର ଅର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପିଲେ ହଲନ୍ତ୍ୟମ ର ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି ପିଲେ ଉପଦେଶେ ଅନ୍ତ୍ୟମ। କଣ ପିଲେ? ଉପଦେଶେ, ଉପଦେଶେ ନାଇଁ ଅଧୁନାସିକେ। ସରି ହଁ ଉପଦେଶ ଅଧୁନାସିକ ହେଇଛି, ସରି ଉପଦେଶେ ଉପଦେଶଟି ଅନୁବୃତ୍ତ ହବ। ଅଜନୁନାସିକ, ଅଜନୁନାସିକ ସରି ହେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ତା ପୂର୍ବ ସୂତ୍ର ପିଲେ, ହଲନ୍ତ୍ୟମ ର ପୂର୍ବ ସୂତ୍ର। ତ ଏଇ ପୂର୍ବ ସୂତ୍ରରୁ ପିଲେ ଆମ ମାନେ କଣ ଆଣିବା ପିଲେ ନା ଉପଦେଶେ
ପଦକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଆଉ ପିଲେ ଇତି ପଦକୁ ପିଲେ ଆକ୍ଷେପ କରିବା। ଆକ୍ଷେପାର୍ଥର ମାନେ ହଉଛି କି ବାକ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପଦ ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ କଣ କରିବା ଆଣିବା ପିଲେ ଗ୍ରହଣ କର। ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଆମେ ଦିଟା ପଦକୁ ଆଣିଲେ ଉପଦେଶ ଆଉ ଇତି ତାପରେ ଆମର ପୁରା ବାକ୍ୟ ପିଲେ ହେଇଯିବ କି ଉପଦେଶେ ଅନ୍ତ୍ୟମ ହଲ ଇତି ଆଉ ତାପରେ ପିଲେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦ ଲଗେଇଦବା କଣ ସ୍ୟାତ୍। ସ୍ୟାତ୍। ସେଥିପାଇଁ ତମମାନେ ଦେଖିଥିବ ହଲନ୍ତ୍ୟମ ସୂତ୍ରରେ ପିଲେ ବୃତ୍ତିରେ ଲେଖିଥିବ ଉପଦେଶେ ଅନ୍ତ୍ୟମ ହଲ ଇତି ସ୍ୟାତ୍ ଲେଖିଥାଏ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ହେଲା। ତ ଇଏ ହଉଛି ପିଲା ମାନଙ୍କର କଣ ହେଲା ନା ଆକ୍ଷେପାର୍ଥ। ଆକ୍ଷେପାର୍ଥର ମାନେ ହଉଛି କି ସୂତ୍ରରେ ନଥିବା ପଦକୁ ଅନ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ପିଲେ ଅଣାଯାଇଥିବ। ବୁଝିଲା ପିଲେ ସୂତ୍ରେ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ପିଲେ ସୂତ୍ରେଷୁ ଅଦୃଷ୍ଟମ ପଦମ ସୂତ୍ରାନ୍ତରାତ ଅନୁବର୍ତ୍ତନୀୟମ ସର୍ବତ୍ର ନାଇଁ କି। ତ ଇଏ ସେଇ କଥା ପିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆକ୍ଷେପାର୍ଥ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତମମାନଙ୍କ ସବୁ କିଛି ହେଇଗଲା ତାପରେ ତମମାନେ 6 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ ରେ ପିଲେ କଣ ଦବ ସମାଧାନ ଦବ। ତ ସମାଧାନ କରିବ ମାନେ ଆକୁ ତମମାନେ ପିଲେ ଉଦାହରଣ ସାଙ୍ଗରେ ପିଲେ ଲିଙ୍କ କରିବ କି ଉପଦେଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ତିମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଇତି ସଂଜ୍ଞା ହେଇଥାଏ। ଯଥା ଉଦାହରଣ ଅଇଉଣୁ। ଅଇଉଣୁ ସୂତ୍ର ହଉଛି ଉପଦେଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତେବେ ଅଇଉଣୁ ସୂତ୍ରରେ ପିଲେ ଅନ୍ତିମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଣକାର। ସେଥିପାଇଁ ହଲନ୍ତ୍ୟମ ସୂତ୍ର ହିସାବରେ ଅଇଉଣୁ ର ପିଲେ ଣକାରର କୋଉ ସଂଜ୍ଞା ହବ ଇତି ସଂଜ୍ଞା ହବ। ତ ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ ସମାଧାନ। ତ ଏଇ ଭଳିଆ ପିଲେ 6ଟି ଷ୍ଟେପ ରେ ଆମେ ମାନେ କଣ ଦେଇଥାଉ ନା ପଦଚ୍ଛେଦ ପଦାର୍ଥୋକ୍ତି ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ଯୋଜନା ଆକ୍ଷେପାର୍ଥ ସମାଧାନ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନମ ଷଡବିଧମ ସ୍ମୃତମ। ଏବେ ତମମାନେ ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ପିଲାକୁ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ପଦଚ୍ଛେଦ ପଦାର୍ଥୋକ୍ତି ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ଯୋଜନା ବୁଝି ହେଇଗଲା। ଆକ୍ଷେପାର୍ଥର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅର୍ଥ ଲେଖିଦେଇଛି ପିଲେ। ଆକ୍ଷେପାର୍ଥର ମାନେ ହଉଛି କି ସୂତ୍ରରେ ନଥିବା ଅର୍ଥକୁ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଣ କରିବା ବିଚାର କରିବା। ଆଉ ସମାଧାନର ମାନେ ହଉଛି ପିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂତ୍ରର ବାକ୍ୟାଂଶକୁ ଅର୍ଥ ସଂଗତି ବଶତଃ ତାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତ କରିବା ମାନେ ଉଦାହରଣ ସାଙ୍ଗରେ ପିଲା ତାକୁ ଲିଙ୍କ କରିବା। ଇଏ ହଉଛି ପିଲା ସମାଧାନ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲେ ବ୍ୟାକରଣରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଭାଇନା ହୁଁ ମାନେ ଯୋଉ ମଲ୍ଟିପୁଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଟା ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଆସୁଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପଞ୍ଚବିଧମ ଆଉ ଗୋଟେ ଷଡବିଧମ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଖାଲି କହିଦେବେ କି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚବିଧମ କିଛି ନାହିଁ ପିଲା ସେମିତି କୋଉଠି କୋଉଠି ପଞ୍ଚବିଧମ ଦେଇ ଦଉଛି ଯେ ତମମାନେ ଷଡବିଧମ ମନେ ରଖିବ ପିଲା। ଯୋଉଠି ବି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପଚାରିଲା ତମମାନେ ଷଡବିଧମ ଲେଖିବ ହେଲା। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆନ୍ସର ପିଲା ଠିକ ହବ। ବ୍ୟାଖ୍ୟାନମ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ପିଲା କତିବିଧମ ସ୍ମୃତମ କଣ ଲେଖିବ ଷଡବିଧମ ସ୍ମୃତମ। ହଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପିଲା ଏମିତି ତ କୋଉଠି ଆସିବନି କେବେ 6 ଆନ୍ସର ନଥିବ ସେମିତି ତ କେବେ ଆସିବନି। ହଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ନାହିଁ ପିଲେ 6 ନାହିଁ ତ ସେଠି ତମ ମାନେ ପିଲେ କଣ କରିବ ପଞ୍ଚବିଧମ କରିବ। ନହେଲେ ଯଦି 5 ଅଛି 6 ଅଛି ତାହେଲେ ତମ ମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ପିଲେ କଣ ଲେଖିବ ଷଡବିଧମ ହେଲା ଷଡବିଧମ ସ୍ମୃତମ। ହଉ ସାର୍ ଯୋଉ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣରେ ନୁ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ମାନେ ସିଟି ବୁକ୍ ରେ ଦେଇଛି ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ପରେ ପରେ ଯୋଉ କାଠିନ୍ୟ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ମାନେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚବିଧମ ଦେଇଛି। ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପଞ୍ଚବିଧ ଦେଇଛି। ହଁ ସେ ଦେଇଦେଇ କୋଉଠି କୋଉଠି ଦେଇଛି ମଧ୍ୟ ପିଲା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନମ ପଞ୍ଚବିଧମ ସ୍ମୃତମ ବୋଲି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ପିଲେ ସର୍ବସମ୍ମତ ମତ ହଉଛି ପିଲା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନମ ଷଡବିଧମ ସ୍ମୃତମ। ସ୍ମୃତମ୍। 6 ପ୍ରକାର। ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ସେ ସବୁବେଳେ ଷଡବିଧମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ପିଲେ ହେଲା ମନେ ରଖିଥିବ। ହଉ ତ ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବରହ ପ୍ରଣାଳୀର ପିଲେ କଣ କଣ ଗୁଣ ରହିଲା କଣ କଣ ଦୋଷ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା। ଅବରହ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପିଲେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲେ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଟେନସନ ନେବାକୁ ପଡିନଥାଏ ପିଲେ ଜଷ୍ଟ ସୂତ୍ର କହିଲେ ଅର୍ଥ କହିଦେଲେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଲେ କାମ ସଇଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲେ ଏହା ସୁଗମ ଆଉ ସୁବିଧା ଜନକ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏହା ପିଲେ ଅଧିକ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପିଲେ ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ସାରି ହୁଏ ପିଲେ। ଆଉ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ପିଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆକାରରେ ଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷକ ତାହାକୁ ସହଜରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ମନରେ ପିଲେ ଜିଜ୍ଞାସାର ମଧ୍ୟ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ପିଲେ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆକାରରେ ଥାଏ ନା ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୂତ୍ର କଣ ପିଲେ ସୂତ୍ର ଛୋଟ ଆକାରରେ ହିଁ ଥାଏ ପିଲେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷକ ଡେସକ୍ରାଇବ କରନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ପିଲେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜିଜ୍ଞାସା ରହିଥାଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମେଧାବୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏହା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ସେମାନେ ଏଥିରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପିଲେ କରିପାରନ୍ତି ପିଲେ ହେଲା। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି
ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ପିଲେ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ବହୁତ ସାରା ରହିଛି ହେଲା। ତ ଦୋଷ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଉପସ୍ଥାପନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ମନରେ ପିଲେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଉ କୌତୁହଳ ରହେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ବିଷୟ ହଉଛି ପିଲେ ସୂତ୍ର, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସୂତ୍ର ପିଲାମାନେ ଜାଣିଦେଲେ ତ ଆଉ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ସେମିତି ଆଗ୍ରହ ରୁହେ ନାହିଁ ପିଲେ। ଆଉ ସୂତ୍ରାବଳୀକୁ ପିଲେ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିବା ଫଳରେ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର କଣ ହେଇଥାଏ ପିଲେ, କଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ? ମାନସିକ ଚାପ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ପିଲା ଜ୍ଞାତରୁ ଅଜ୍ଞାତ ନୁହଁ, ଇଏ ହଉଛି ପିଲା ଅଜ୍ଞାତରୁ ଜ୍ଞାତ। ନା ନାଇଁ ସୂତ୍ର ପିଲା ହଉଛି ପିଲାମାନ ଅଜ୍ଞାତ ନା ପିଲା ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ବିଷୟ ସେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ପଢିବା। ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହା ହଉଛି ପିଲା କୋଉ ପଦ୍ଧତି? ଅମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ହେଲା। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ପିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବ। ହଁ ତ ଇଏ ପିଲା ଆମ ମାନଙ୍କର ହେଇଗଲା ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପିଲା ଦୁଇଟି ପଦ୍ଧତି, ଗୋଟେ ହେଲା ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି, ଗୋଟେ ହେଲା ପିଲେ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ହେଲା। ସାର୍ ହୁଁ ସାର୍ ୟାର ଗୁଣରେ ଦେଇଦେଲା ଯେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ମନରେ ମାନେ ଜିଜ୍ଞାସା କ୍ୟୁରିଓସିଟି ବଢିଥାଏ। ସେଇଟା ଦୋଷ କେବଳ ଭିତରେ ଯୋଉ ଇଏ ପିଲାମାନଙ୍କର, କୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ମେଧାବୀ ପିଲାମାନଙ୍କର। ହଁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପିଲା କଣ ରୁହେନି। ଏଠି ଦେଖୁନ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆଡ କରିଥିବ ସିଏ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ମନରେ, ବୁଝି ହଉଛି ଟି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଁ ତ ସେଥିପାଇଁ କୋଉ କେତେଟା ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ସିନା ପିଲା ଆଗ୍ରହ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ପିଲା କଣ ନଥାଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କୌତୁହଳ ସେମିତି କିଛି ବା କ୍ୟୁରିଓସିଟି କିଛି ରୁହେ ନାହିଁ ପିଲେ ହେଲା। ହଉ ତାପରେ ସେଥିରୁ କାମ ମାନଙ୍କର ପିଲେ ଇଏ ତ ହେଇଗଲା ପିଲେ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ। ଆମ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗଦ୍ୟ ପାଇଁ ପଢିଲେ ପିଲେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମେଥଡ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି। ହଁ ତାପରେ ପଦ୍ୟ ପାଇଁ ପଢିଲେ ପିଲେ ପଦ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହଉଛି କୋଉଟା? ପରୋକ୍ଷ ପିଲେ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପିଲା ଆମେ ଦୁଇଟି ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାଉ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ଶ୍ଲୋକ ପଢିବା ପାଇଁ ପିଲେ ତ ତା ପାଇଁ ହଉଛି ପିଲେ କୋଉ ପଦ୍ଧତି? ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି। ଆଉ ଅନ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲେ ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପିଲେ କଣ କଣ? ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟକୁ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପିଲେ ହେଲା। ତ ସିଏ ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି କି ପିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର କବିତା କୃତି ପଦ ସଂଯୋଜନାର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ ଶ୍ଲୋକ। ଶ୍ଲୋକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ପିଲେ କବିତାର ଆକାର ଦବା ହଉଛି ପିଲେ କଣ? ଶ୍ଲୋକ ପିଲେ। ନା ନାଇଁ କିଛି ନିୟମ ଅଛି ଛନ୍ଦ କି ଆମର ଯୋଉ ପିଲେ ଶ୍ଲୋକ ରଚନାର ନିୟମକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଛନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ନାଇଁ। ତ ସେଇ ଛନ୍ଦ ହିସାବରେ ପିଲା ଆମେ ପଦକୁ ଯଦି ବସେଇଦବା ତାହେଲେ ସିଏ ହେଇଯିବ ପିଲେ କଣ? ଶ୍ଲୋକ ପିଲେ। ଶ୍ଲୋକରେ ସେୟା ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଶ୍ଲୋକରେ ଆଉ ବିଶେଷ କଥା କିଛି ହେଇନଥାଏ। ଶ୍ଲୋକରେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ପଦକୁ ପିଲା ମାନେ ସେଟିଂ କରିକି ବସେଇବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ପିଲେ ସେ ଶ୍ଲୋକ ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକରେ ପିଲେ କେତୋଟି ପାଦ ଥାଏ? ଚାରୋଟି ପାଦ ଥାଏ ପିଲେ ହେଲା। ଆଉ ସେଠି କିଛି ଅନ୍ୱୟରେ ଲକ୍ଷଣ କହୁଛନ୍ତି କି ବିଶେଷଣ ପୁରସ୍କୃତ୍ୟ ବିଶେଷ୍ୟମ୍ ତଦନନ୍ତରମ୍ କର୍ତ୍ତୃ କର୍ମ କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତମ୍ ଏତତ୍ ଅନ୍ୱୟ ଲକ୍ଷଣମ୍। ନର୍ମାଲି କଥା ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ଲୋକର ଅନ୍ୱୟ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦବାକୁ ପଡିବ କି ପିଲେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ ପିଲେ କଣ ରହିବ? ବିଶେଷଣ ପଦ ପିଲେ ରହିବ। ଆଉ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପିଲେ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କ୍ରିୟା ଏଇଭଳିଆ ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ରହିବ କର୍ତ୍ତା, ତାପରେ ରହିବ ପିଲେ କର୍ମ, ତାପରେ ରହିବ କଣ? କ୍ରିୟା। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ସେଟିଂରେ ଆମେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ ପିଲେ ଅନ୍ୱୟ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ପିଲେ ବିଶେଷଣ ପୁରସ୍କୃତ୍ୟ ବିଶେଷଣକୁ ପ୍ରଥମେ ରଖି ବିଶେଷ୍ୟମ୍ ତଦନନ୍ତରମ୍ ତାପରେ ପିଲେ କଣ ରଖିବ? ବିଶେଷ୍ୟ। ଆଉ କର୍ତ୍ତୃ କର୍ମ କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତମ୍ ପ୍ରଥମେ କର୍ତ୍ତା ତାପରେ କର୍ମ ତାପରେ କ୍ରିୟା, ତାହେଲେ ହିଁ ସେଟା ତାହା ହିଁ ପିଲେ ଅନ୍ୱୟ ଲକ୍ଷଣମ୍। ତାହା ହଉଛି ପିଲେ ଅନ୍ୱୟ। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲେ କଣ? ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ପିଲେ ହେଲା। ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ପିଲେ କଣ କହୁଛି ସିଏ ନା କୌଣସି ଶ୍ଲୋକକୁ ପିଲେ ଗଦ୍ୟାକୃତିରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ସଜାଇବାକୁ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନର୍ମାଲି ପିଲେ କୌଣସି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ସିଧା ସଳଖ ପିଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆମେ କରିଦବା
ତାହେଲେ ସିଏ ହେଇଯିବ ପିଲା କଣ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପିଲା ହଁ ସିଏ ହେଇଯିବ ପିଲା ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ। ଠିକ ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ପଢିଥିଲେ ଦଣ୍ଡ କସ୍ୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟସ୍ୟ ସୂଚକ। ତାହେଲେ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟରେ କଣ କରାଯାଇଥାଏ ପିଲା ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟରେ କଣ ସବୁ ଷ୍ଟେପ ରହିଛି କାହାକୁ ଆମେ ମାନେ ମାନିବା ଦରକାର ନା ଆଦୌ ବିଶେଷଣମ ୟୋଜ୍ୟମ୍ ନର୍ମାଲି କଥା ପିଲେ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ରଖିବ ବିଶେଷଣକୁ ବିଶେଷ୍ୟମ୍ ତଦନନ୍ତରମ୍ ତାପରେ ରଖିବା କାହାକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ତ୍ୱା ନମୂଳ ଲ୍ୟପ ପ୍ରଭୃତି ଏବଂ ପୂର୍ବମ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ଭବେ ତେବେ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟରେ ପିଲେ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକରେ ଯଦି କିଛି ତ୍ୱା ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ କିଛି ନମୂଳୁ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ କିଛି ଲ୍ୟପ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ପଦ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପିଲେ କୋଉଠି ରହିବେ ପୂର୍ବରେ ରହିବେ। ଠିକ ଅଛି ଏମାନେ କେତେବେଳେ ପିଲେ ପରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ଏମାନେ ମାନେ ଶ୍ଲୋକର କେତେବେଳେ ଅନ୍ତିମରେ ରହିବେନି ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ପିଲେ ଶ୍ଲୋକର ମଝିରେ ହିଁ ରହିବେ ହେଲା। ତକ୍ତ୍ୱା ନମୂଳ ଲ୍ୟପ ଏସବୁ ପଦକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ରଖିଲେ ସେ ପିଲେ କୋଉ ପଦ୍ଧତି ହେଇଯିବ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ପିଲେ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ସେଥିରୁ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ପିଲେ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି। ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ପିଲେ କଣ କହୁଛି ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ପୂର୍ବକ ଅନ୍ୱୟ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ହେଲା। ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲେ ଏଟାକୁ ଏମିତି ଲେଖିବ ନା ସା କାଂକ୍ଷଣାତ୍ ୟୋ ବୋଧଃ ତଦର୍ଥାନ୍ୱୟ ଗୋଚରଃ। ହେଲା ସା କାଂକ୍ଷଣାତ୍ ୟୋ ବୋଧଃ ହେଲା ପିଲେ ତଦର୍ଥା ଅନ୍ୱୟ ଗୋଚରଃ ତଦର୍ଥା ଅନ୍ୱୟ ଗୋଚରଃ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ ଦେଖ ସେ କହୁଛି ନା ପିଲେ ସା କାଂକ୍ଷଣାତ୍ ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଠିକ ଅଛି ଆକାଂକ୍ଷା ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ସେ କହିବା କଥା ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ଵାରା ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଗୁ ୟହ ବୋଧଃ ତୁମେ ଯାହା ବୁଝିଲ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି 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 ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନର ତମେ ଉତ୍ତର ପାଇବ ପିଲେ ଆଉ ସେଇ ଉତ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୱୟରେ ଦେଖା ଦିଏ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୱୟରେ ପିଲେ ଗୋଚରୀଭୂତ ହୁଏ ତାହା ପିଲେ କୋଉ ଅନ୍ୱୟ ହେଇଯାଏ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ। କାହିଁକିନା ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପିଲେ ଏମିତି ହିଁ ହେଇଥାଏ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ତମ ମାନେ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ କରିବାକୁ ଯିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପିଲେ କ୍ରିୟାପଦକୁ ନେଇକରି କଣ କରିବ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ନା ନାଇଁ ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତମ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଇ ପାଇ ଆସିବ ପିଲେ ତ ସେଇ ଉତ୍ତରକୁ ନେଇକରି ହିଁ ଅନ୍ୱୟ କରାଯିବ ତାହା ହିଁ ହଉଛି ପିଲେ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ହେଲା। ତ ସେ କହୁଛି ପିଲେ କି ପଦଚ୍ଛେଦ ପ୍ରଥମେ ତ ଶ୍ଲୋକର ପିଲେ ପଦଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ହେଲା ତାପରେ ପିଲେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପଦକୁ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ପିଲା ଆମେ ମାନେ କୋଉ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କହିଥାଉ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ପିଲେ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ପିଲେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ବୁଝିବାରେ କମଜୋର ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହା ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ପରିକା ପଦ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଆଉ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସମ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସର୍ଟକଟ ରେ ଥାଏ ତାକୁ ପିଲେ କଣ କରାଯାଇଥାଏ ପିଲେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରାଯାଇଥାଏ। ଅବରୋହରେ ସେଇଆ ତ ହେଇଥାଏ ନା ପିଲେ ସୂତ୍ର ପିଲେ କୋଉ ଆକାରରେ ଥାଏ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ହେଇକିରି ଥାଏ ତାକୁ କଣ କରାଯାଏ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷିତ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟରେ ବି ଠିକ ସେଇଆ ହେଇଥାଏ ପିଲେ ଶ୍ଲୋକ ନା ପ୍ରଥମେ ପିଲେ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ଆକାରରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ୟାର ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ଅମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ବୋଲି ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପିଲେ ଅମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ଅମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ନୁହଁ ପିଲେ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ଟା କଣ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ। ସେ କହୁଛି ଖାଲି ଏତିକି କଥା କି ହେଲା ଯେମିତି ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ହେଇକିରି ଥାଏ ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରାଯାଇଥାଏ ଏଥିରେ ବି ଠିକ ସେମିତି ହେଇଥାଏ ପିଲେ ହେଲା। ସଂଶ୍ଳେଷିତ ଆକାରରେ ଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆକାରରେ ମାନେ ବିଶ୍ଳେଷିତ କରାଯାଇଥାଏ ପୁଣି ତାକୁ ପିଲେ ସଂଶ୍ଳେଷିତ କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଅନ୍ୱୟ ଆକାରରେ ହେଲା। ଏସବୁ ପ୍ରୋସେସ ପିଲେ ଚାଲିଥାଏ କୋଉ ପଦ୍ଧତିରେ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିରେ ପିଲେ ବୁଝିବ ଗୋଟେ ପିଲେ ନା ନାଇଁ ସାର୍ ସା କାଂକ୍ଷଣ ସେ ଲାଇନ ଟା ଆଉ କିଏ ବୁଝେଇଦେବେ। ହଁ ସେ କହୁଛି ଯେ ସା କାଂକ୍ଷଣାତ୍ ମାନେ ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ୟାର ମାନେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଗୁ ୟହ ବୋଧଃ ଯାହା ବୋଧ ହେଇଥାଏ ଯାହା ଜ୍ଞାନ ହେଇଥାଏ ହେଲା ବା ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପଚାରି ଯାହା ଉତ୍ତର ପାଇଥାଅ
तदर्थ अन्वय गोचर सेही अर्थ ही अन्वय रे देखा देई थाए आ सेही अन्वय को कहा जाई थाए जे खंडान्वय हैला बुझी जी बत पिले ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଉ ସାର୍ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ନା କଣ? दंडान्वय तो पिले प्राय जगह पिले अमनोवैज्ञानिक भी लिखिछि पिले दंडान्वय को ए बहिरे जेहेतु किछि लेखिनि जे तुमको दंडान्वय पद्धति पचारिला ताल तमन अमनोवैज्ञानिक ही लिखिबो हला ସାର୍ ଆଜ୍ଞା। ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି କତି ବିଧମ ଯଦି ଦେଇଥିବ ସେଠି अबर पद्धति कति भी तम सेमता किछि नाही छ ଅପସନ ଅଛି 6 5 3 2 ताल तम 6 बोली से जो सूत्रर व्याख्यान कति विधम को सेटा को अबर पद्धति से कर देछि सेमिति किछि आसीबन हला ଆଉ ସୂତ୍ର ଯଦି ପଚାରିବ सूत्र छड़ विधम लिखिबो ठीक है पिले कहने सूत्र विध भी 6 प्रकार ना पिले संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम नियमच अधिदेश अधिकारस्य षड्विधं सूत्र व्याख्यानं षड विधम सूत्र लक्षण है ना ସାର୍ ସେଇ क्वेश्चन ଟା ଯୋଉ OS स्टेट ରେ ପଚାରେ पचार से ଅବରୋଧ ସେଇଟାକୁ ପଦ୍ଧତି ମାନେ व्याख्याନ को नजर रखी पचार ଦେଇଛି ଆଉ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ସାର୍ 6 ପ୍ରକାର ଲେଖିବ ଆଉ ଠିକ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ବେଦ ପୁରାଣ ଯୋଉ ବିଷୟ ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଯିବ ନା ପରୋକ୍ଷରେ ଯିବ ମାନେ ବେଦ ପୁନର୍ଜ କୋଉ ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯିବ ସେଇ ସାର୍। କାହିଁକି ନା ବେଦ ପୁରାଣ ଦେଖ ଆମର ଯେହେତୁ ପିଲା ମାଧ୍ୟମିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଢଉଛେ ତ ସେ ତାଙ୍କର ତ ବେଦ ପୁରାଣ ଏ ସବୁ କିଛି ବି ନାହିଁ ନା ପିଲେ ଠିକ କିଛି ବିଷୟ ତାଙ୍କର ଆଇଦର ଗଦ୍ୟ ନହେଲେ ପଦ୍ୟ ଏଗୁଡାକ ହିଁ ତାଙ୍କର ପିଲେ ହେଲା ଆଉ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଆସିଲା ଯେହେତୁ ବେଦ ପୁରାଣକୁ ପିଲେ ସଂସ୍କୃତକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ହିଁ ପଢାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଅବଭିୟସଲି ପିଲେ କୋଉ ପଦ୍ଧତି କି ଆପଣେଇବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି କି ପିଲେ ହେଲା ଆଉ ବାକି ଏଥିରେ ପିଲେ ସବୁ ଯାକ ୱାର୍ଡ ର ଯେତିକି ତମ ମାନେ ପଢି ସାରିଲେଣି ପିଲେ ସବୁର ପିଲେ ଇଂଲିଶ ଟର୍ମ ଯାକ ଅଛି ହେଲା ତ ୟାକୁ ଆଉ ପିଲେ ପଢିବା ସେମିତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପିଲେ ନାହିଁ ହେଲା ଏଇଟା ଖାଲି ମନେ ରଖିବା ଜିନିଷ ପିଲେ ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ ତାପରେ ଆମ ମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ପିଲେ କଣ କରିବା ନା ଭାଷା ଆମର ଯୋଉ ୟୁନିଟ 3 ପିଲେ ଅଛି ୟାକୁ ପିଲେ ଆମ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା ତ ଆଜି ପିଲେ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମ ମାନେ କାଲି କି ଯୋଉ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପିଲେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ 9 ପିଲେ ମୁଁ କହି ଦଉଛି କୋଉଟା କରିବା ହେଲା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ 9 ପିଲା ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣ ପିଲେ କେତେ ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ କରାଯାଇଥିଲା ପିଲେ ମନେ ପଡୁଛି ଟି ମୁଁ ଥରେ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁନଥିଲି ପିଲା କୋଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ କରାହବ ବୋଲି ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର ପିଲେ चलो केते मोर एग्जैक्टली मन पड़नी मु तुम ग्रुप रे पिले मेसेज कर दउची 5-10 मिनिट भीतर हैला यूनिट 8 नहीं 8 ही नथी हबा 8 ही नथी पिले आ गोटे कोई यूनिट हेतियो हां हां मु ग्रुप रे पिले मेसेज कर देबे हैला तो सेटा को तुम मान देखिथिबा हम माने काली गिफ्ट तार मॉक टेस्ट प्ले कर दबा हैला सर 5टा सरीच 5टा सरची 8टा प्ले सरची पर पिले 5टा कोन ना ना मॉक टेस्ट 8टा सरची जे हां मॉक टेस्ट 8 चैप्टर से 8 पन सरी थो ना यदि मॉक टेस्ट 8 ସାର୍ इंच बोल ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ 9 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ ଠାରୁ ହବ ବୋଲି। हां जदी यूनिट मॉक टेस्ट 8 इंच माने पिला 8टा अध्याय सरी हेथिबो ता भीतर दीटा अध्याय मना करथली पिले यार एटा तमरो सिलेबस रे नाही पिला आउट ऑफ सिलेबस अछि दीटा अध्याय सेति पे मजरे स्किप मध्य कराइतिला ସାର୍ ଶିକ୍ଷଣ ବିଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। हां ता परे पिले मु कहि देई पिले को अध्यायटा कहि देबे ना बही देखि कहि देई सर यूनिट 4 गुड बड़ाने यूनिट 4 पिले आरंभ करबा ठीक अछि ए जो यूनिट 3 सरी गला परे पिले तम मानकर यूनिट 4 पिले से जो गद्य अछि सेटा पढि दा पिले कारण बहुत सारा पिला मानकर ये हेलेनी हला ताऊ गोटे हां से जो पैसेज अछि पिले ताकू ही पढि दा पिले ठीक अछि हो पिले हम माने पुन नेक्स्ट क्लास रे आपको देखिबा पिले हला प्रणाम सर हां हां पिले ठीक अछि